Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah doa malam secara online. Ya, saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam kondisi yang sehat. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk ibadah pada malam hari ini. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita naikkan pujian yang pertama. Kita akan menaikkan pujian bait pertama, dua, dan ketiga dalam bahasa Mandarin dan bait yang keempat dalam bahasa Indonesia. 赞美我颠覆，因他如这爱神。 愿意在前途生者为主恩受舍，哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴。赞美把灰色放置在坚强林，的为开道并照亮，又感化我心。 哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴。赞美主耶稣，今作天父右边，我今高主的功劳，最全的赦免。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们。 哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴。Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bisa kembali berkumpul di tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Di mana setiap kami juga beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan bungkus kami agar kami bisa bersatu hati di tengah pandemi ini untuk berdoa, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Shalom. 各位主内弟兄姊妹们，大家平安。 Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama ibadah doa malam. 非常感谢主，让我们仍然可以再一次的聚集在这个晚祷会。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa. 我们还未分享之前，让我们大家先来预备心祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami bersekutu bersama, kami mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menyapa kami, kiranya firman-Mu menggugahkan hati kami, dan menyadarkan kami akan kebenaran firman-Mu ini yang berkuasa mengubah kehidupan setiap jemaat yang mendengarkan. Berkati kedua hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, 各位主内弟兄姊妹们， ada sebuah kejadian besar pada tahun 1871 di Amerika. 在美国曾经1871年发生了一件很大的事情。 Kejadian yang dikenal dengan api Chicago yang besar. 这件事情，称名叫做就是这个在芝加哥所发生的这个大火灾。 Kejadian itu adalah kebakaran besar yang membakar kota Amerika, Chicago, selama 8 sampai 10 Oktober 1871. 这个火灾呢，是发生在这个1871年4月8到4日，在这个芝加哥的这个城市里面发生。 Kebakaran itu menewaskan sekitar 300 orang. 这一次的这个火灾已经灭了有300名。 Menghancurkan sekitar 3,3 mil persegi kota. 毁了这个城市3.3英里的这个平方。
dan menyebabkan lebih dari 100.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. 然而呢，就有10万人这无家可归。 Kebakaran dimulai di lingkungan barat daya pusat kota. 这一件事情发生就是在这个城市里面的这个西南的这个地方开始。 Kondisi kota yang panas, kering, berangin yang berlangsung lama, dan konstruksi kayu yang lazim di kota menyebabkan kebakaran semakin besar. 这件事情能够发生，是因为当时的这个天气很热，然而又干，然而又刮风，使那一城市的这个他们的建筑是用木来做的，所以很容易就被烧。 Api itu melopati cabang selatan dari sungai Chicago dan menghancurkan sebagian besar pusat kota Chicago. 这个火开始从这个南部，然后跳到这个城市。 Selama bertahun-tahun banyak spekulasi tentang satu awal kebakaran ini dimulai dari mana. 在这几年里，有不少的理论关于如何这个烧起。 Kesalahan kisah yang paling populer adalah sapi milik Nyonya O'Leary sebagai penyebab kebakaran yang diduga menjatuhkan sebuah lentera yang berisi api. 这位养牛的这个妇人呢，成为了一个好像代罪羔羊一样。 因为他的牛，他们认为他的牛弄倒了这个油灯，然后就燃起这个火。 Mungkin ini kisah sapi paling terkenal yang dijadikan kambing hitam sepanjang sejarah. 也许在这个历史上是最著名的这一件事。 Tentunya bukan saja sapi ini yang menjadi penyebab dan dituduh menjadi pusat kebakaran besar di Chicago pada tahun 1871, tetapi keluarga Nyonya O'Leary itu juga. 不单单这个牛被好像控告是引起这个火，甚至这个夫人O'Leary的这个家人被控告。 Semua orang meyakini bahwa kebakaran bermula dari sapi yang menjatuhkan lentera, membakar kandang, dan setelah penyelidikan lebih lanjut kurang lebih 126 tahun kemudian, akhirnya ditentukan fakta yang menarik. 就是为了这一件的这个热门的这个新闻呢，人人都以为他的家引起这个火的，所以呢，就在这样长的这个时间，他们不断的去研究。 Komite Gabungan Kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran kota tersebut mengeluarkan resolusi yang membebaskan sapi dan pemiliknya dari tuduhan. 警察和消防联合委员解决了这一个案件，使这养牛的这个妇人呢不被定罪。 Dan ternyata ditemukan bukan Nyonya O'Leary atau sapinya yang membuat kebakaran, tetapi perbuatan dari seorang tetangganya dari Nyonya O'Leary ini. 实际上，按照他们的调查，其实不是这个O'Leary夫人引起的，乃是他的邻居所引起的。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Catherine O'Leary adalah seorang imigran Katolik Irlandia yang miskin. 各位弟兄姊妹们，这个 Catherine O'Leary 呢，她是一位移民，她是穷的一个妇人，然而她是天主教徒。 Selama paruh kedua abad ke-19, sentimen anti-Irlandia kuat dan di seluruh Amerika Serikat dan di Chicago. 在这个19世纪呢，对于这个在这个爱尔兰的这个排斥呢，在美国呢，实在是一个很大的一件事。 Bukan saja anti-Irlandia, tetapi ada sentimen anti-Katolik yang membuat cerita ini menjadi besar. 不仅他们排斥了这个爱尔兰，甚至他们也是排斥了这个这个天主教徒。 Jadi ini bermula dari sebuah kebencian dari anti-Katolik dan juga anti-Irlandia. 其实呢，这是因为人的这个愤怒恨引起了这一件事情。 Ketika kita mendengar sebuah cerita ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita? 当我们听到这个故事，在我们的思想里面又怎么样？ Adakah yang berpikir tentang keadilan? 我们会不会想到这个公义吗？ Seorang yang tidak melakukan kesalahan dituduh menjadi awal permasalahan besar karena ada sentimen atau ketidaksukaan pada waktu itu. 一个无辜的人呢，他会被人家认为他引起这样的事情。 Menurut cerita, Catherine O'Leary dan sekeluarga terus dibully dan dituduh setiap kali keluar rumah sebagai pembakar kota.
按照这个新闻呢，他们全家的人每一天都被戏弄，当他们出外的时候， Sehingga membuat keluarga mereka ada yang depresi dan juga ada yang meninggal. 因此他家人呢，大部分都受到这个压力，甚至有些丧命。 Saudara-saudari, keadilan itu penting bagi kita. 各位，公义对我们是很重要的。 Bayangkan kita di posisi sebagai orang yang dituduh, pastilah kita akan emosi atas ketidakadilan itu. 我们想想，倘若我们被这样的这个控告，我们当然会好像不能够接受，因为是不公义的。 Kita tahu bahwa vonisnya tidak adil dan mustahil kita dapat menerimanya. 这样的不公义的这个审判呢，我们绝对不能够接受的。 Seringkali juga kalau kita mengalami hal itu, kita tujukan rasa tidak adil kita protes kepada Allah. 同样的理由，我们时常用这样来对待上帝。 Orang-orang seringkali mengeluh bahwa Allah tidak memberikan anugerahnya atau menyatakan kemurahannya secara sama rata bagi semua orang. 因为人人都认为是这样，上帝不公平对待每一个人的这个用这个公义来对待。 Maka tidak jarang kita label Allah sebagai sesuatu yang tidak adil. 因此，我们就把这个上帝认为是不公义的。 Tapi bagaimana kita pada hari ini memahami konsep tentang keadilan Allah? 但是我们今天我们要怎么样的去来了解这个上帝公义的这个原则？ Firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema kasih dan keadilan Allah. 今天的这个主题呢，就是爱与上帝的公义。 Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Surat Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. 我们一起来翻开圣经，在罗马书第2章，从第1到第11节。 Saya akan bacakan untuk kita sekalian dalam bahasa Indonesia saja. 我只是用印尼文读。 Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 我们就是读经到此。 Saudara-saudari, Tuhan mengasihi semua orang. 各位，上帝爱世界上的人， Tuhan juga menghukum orang yang layak mendapatkan hukuman. 上帝也审判那一些值得被审判的人。 Oleh karena itu, saya ingin membagikan 2 poin dalam perenungan kita pada hari ini. 因此呢，让今天晚上我要把这件事情分成2部分。 Yang pertama adalah keadilan Allah terpancar dalam penghakimannya. 上帝透过他的这个惩罚，显出他的公义。 Saudara-saudari, tidak usah menuntut di mana keadilan Allah. 各位，我们不需要要求上帝的公义， Karena Allah adalah adil. 因为上帝本身就是公义。 Dan keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari karakternya, sama seperti kasih dan belas kasihan pun tidak terpisahkan. 因为呢，上帝的这个公义与他的行动呢是相提并论，甚至他的爱与他的怜悯也是分不开的。
Tanpa keadilan, dosa akan semakin membabi buta. 没有公义的话呢，爱就越来越恶化。 Kejahatanlah yang akan bertahta. 那么恶行呢，就成为了主。 Dan kita tidak akan mungkin menghormati Allah yang tidak adil, bukan? 没有公义的上帝，不可能被尊敬的。 Saudara, kita jangan hanya ingin melihat bahwa Allah itu kasih dan penyayang, sabar dan murah hati saja. 各位，我们不要单单看上帝是蛮有爱心的，有这个疼爱的，这个长久忍耐的，还有蛮有怜悯的。 Karena Tuhan itu juga menghukum kepada orang yang melawan Dia. 上帝也惩罚那些敌对他的人。 Di dalam Roma pasal 2 ini berbicara mengenai kelompok orang Yahudi yang berkata bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. 在这个罗马书第2章里面，就是告诉了我们，这个犹太人他们认为他们是已经信了上帝的人， Bagi mereka yang pasti hidupnya akan dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. 他们认为呢，他们的这个生命必然得拯救。 Dalam bagian ini Paulus bicara mengenai sifat dosa yang tidak kelihatan. 在这里，保罗告诉我们，这个罪性的这个看不见的这个罪性， Dan itu dapat bisa dilihat dari spirit kemunafikan dan judgmental dalam hidup orang-orang Yahudi. 这样的这个罪性呢，我们可以从他的这个思维里面呢来审判他，因为他认为他的这个灵命比别人更高。 Orang Yahudi sering menganggap level rohaninya lebih tinggi daripada orang yang non-Yahudi, orang kafir. 那所以呢，这个犹太人呢，他们认为他们的这个灵命呢，会比其他人，特别是外邦人更高。 Dan di sini Paulus memberikan peringatan ini kepada mereka. 保罗就用这一句话来警告他们，提醒他们。 Roma 2 ayat 1 berkata demikian. 罗马书第2章1节这样告诉我们： Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. 你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因为你无论断人的，自己所行却和别人一样。 Kita dapat melihat bahwa manusia seringkali menghukum sesamanya, tetapi lupa bahwa apa yang dilakukan juga tidak bebas dari kesalahan. 我们时常看，人常常论断别人，但是其实他做的跟别人没有两样。 Jadi kita bisa melihat secara alkitabiah, keadilan dijelaskan bersamaan atau dikaitkan dengan kebenaran. 因此呢，我们从圣经的角度呢，我们看见这个公义呢，与这个真理呢是相提并论的。 Jadi dengan dasar itu tidak ada seorang pun yang dapat saling menghakimi karena kebenaran hanya ada pada diri Allah. 所以呢，我们不要彼此的论断，因为神才是真理的源头。 Permasalahannya terletak pada the spirituality of the heart. 问题出在是属灵的心。 Dari hati keluar segala sesuatu yang bukan apa yang terlihat dari luar yang menjadi penentu daripada kerohanian 因为 seseorang. 从心里所发出的呢，并不是从外表能够所看见的这一切的属灵的事。 Maka di dalam Roma 2 ayat 11 Paulus menekankan sebuah kalimat sebab Allah tidak memandang bulu. 所以呢，保罗在这个罗马书第2章11节告诉我们，因为上帝不偏待人。 Dalam bahasa Inggris, God does not show favoritism. 英文就是上帝好像不看重那一些有名望的。 Artinya Allah tidak membeda-bedakan. 就是上帝不偏待人。 Entahkah itu orang Yahudi atau orang bukan Yahudi, 不论你是犹太人还是不是犹太人， Allah tidak melihat yang eksternal, apa yang kelihatan di luar. 上帝没有看外貌， Allah melihat apa yang ada di dalam. 上帝是看内心。 Bagian ini juga sekaligus membawa hati saya kepada saudara-saudara yang mungkin sedang mencari-cari kebenaran. 从这一方面，让我就要带各位弟兄姊妹们进入这个我们正在寻求的这个公义。 Mungkin kita sedang melihat kekristenan. Itu seperti apa? Mungkin kita sedang melihat kekristenan itu seperti apa? 也许我们看这个基督徒到底是怎么样的， Mungkin ada juga orang yang sedang kecewa melihat hidup orang-orang Kristen.
也许有些人他们看到这个基督徒呢，他们会失望， Sebab mungkin kita lihat banyak orang Kristen yang hidupnya tidak seturut dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 因为很多的这个基督徒呢，他们没有按照这个圣经的话来生活， Karena bisa saja kita terjatuh terhadap spirit of favoritism. 因为呢，也许我们会为了这一些名义的这个事情跌倒了， Kita sebagai orang Kristen merasa diri sudah percaya, 我们认为我们已经相信了， merasa diri sudah menjadi anak Tuhan, 我们已经成为上帝的儿女， merasa diri sudah melayani dengan semangat, 我们已经热心侍奉了， tetapi lupa untuk menjadi kesaksian yang baik untuk orang lain. 但是我们却忘记了我们的这个成为别人的一个见证。 Ada seorang tokoh yang besar bernama Mahatma Gandhi, dia berkata, 有一位很著名的这个历史人物，就是这个甘地。 I like your Christ, but I do not like your Christian. Christian had all the right answer and did a poor job of either leaving them out or promoting them. I would suggest first of all that all of you Christian, missionaries and all begin to live more like Jesus Christ. Saya suka Kristusmu, tetapi saya tidak suka kamu orang Kristen. 他说到：“我喜欢你的基督，但是我不喜欢这个基督徒。” Kekristenan mempunyai jawaban yang tepat, tetapi dalam prakteknya dan memposisikannya dengan cara atau usaha yang salah. 因为呢，基督徒呢都有很多的这个道理是对的，但是呢，他言行不一致。 Aku menyarankan kepada setiap orang Kristen, para misionaris dan semuanya, mulailah hidup lebih lagi seperti Yesus Kristus. 然而呢，这位甘地说：“我建议，我希望所有的这个基督徒，包括宣教士等等，你们要开始活出更像基督。” Saudara-saudari, ini adalah perkataan yang sangat keras bagi saya dan bagi sebanyak orang Kristen dari seseorang yang bukan Kristen. 各位弟兄姊妹们，这句话是非常严重的对每一个基督徒来说。 Kita perlu ingat Allah tidak punya sifat membeda-bedakan. 我们知道上帝是不偏待人的， Kalau kita sebagai orang Kristen sekalipun berbuat salah, Tuhan akan hukum kita. 即使我们有犯错，也许我们也要受惩罚。 Saudara-saudari, bila kita masih menyimpan dosa, maka akuilah di hadapan Tuhan. 各位，若是我们还是隐藏着罪，赶快认罪吧。 Betul sekali bahwa Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang mengasihi kita. 这一句话是对的。上帝说他是爱世界上的每一个人， Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Dia adalah Allah yang adil. 但是我们却不要忘记，他也是公义的上帝。 Dengan keadilannya Dia dapat menghukum kita bukan karena kita sudah menjadi bagian dari umatnya. 用他的这个公义呢，他来审判我们，也并不是单单我们只是已经成为了他的儿女。 Titik temu antara kasih dan keadilan Allah terletak pada Yesus Kristus. 各位，在耶稣的身上，爱与公义呢，就是他的核心。 Di mana Yesus Kristus menjadi perantara antara kasih Allah dan juga keadilan Allah. 就是在耶稣的身上呢，他就是代表了上帝的这个爱与上帝的公义。 Maka saya perlu tekankan sekali lagi, kita perlu sebagai umatnya untuk hidup lebih lagi seperti Kristus hidup. 在这里，我再一次的强调，各位，让我们要活得更像基督。 Sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih dan keadilan Allah itu. 透过我们的这个生活，让人能够看见上帝。 Saudara-saudari, jangan sebaliknya. 不要相反的， Orang yang melihat hidup kita membawa orang lain jadi jauh dari Allah. 为了我们使别人离开了上帝， Bukan saja mereka yang jauh dari Allah akan dihukum Allah, tetapi kita juga yang membuat orang lain jauh dari Allah akan dihukum Allah. 不单单那些为了我们离开上帝呢，只被审判，甚至我们自己也会被上帝审判。 Saya pernah mendengar seseorang mengatakan demikian. 我曾经听过这一句话： Orang yang belum percaya tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana membaca Alkitab. 没有相信的人呢，他们不懂得怎么样来读圣经， Tetapi mereka membaca kita. 但是他们要透过我们来看见基督。 Maka kita sebagai orang percaya hari ini perlu untuk hidup
yang memancarkan keadilan Allah dan kasih-Nya. 各位，今天我们活着，我们必然要散发出上帝的爱与他的公义。 Poin yang kedua, 第二件事， keadilan Allah terpancar dalam kasih-Nya. 上帝透过爱显出他的公义来。 Memang betul saudara-saudari, Allah tidak pandang bulu dalam hukum orang-orang yang bersalah. 各位，上帝实在是不偏待人的，他不会差错的， Dia adalah ada Allah yang adil. 他是公义的。 Tapi jangan lupa bahwa keadilan Allah terpancar juga di dalam kasih-Nya. 但是我们却要明白，上帝可以透过他的这个爱，显出他的公义来。 Lalu timbul pertanyaan, apa tujuan penghakiman Allah? 然而问题又来，上帝的审判到底是目的是什么呢？ Apakah Allah hanya mau menghakimi kita yang bersalah hanya karena kita tidak sesuai dengan harapannya? 是不是上帝审判我们，是因为让我们使他失望呢？ Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, 从这个第4跟第5节里面 kita 说 bisa 到， melihat motivasi penghakiman Allah. 我们可以看见上帝审判的这个动机。 Mungkin dalam bahasa Mandarin bisa bacakan ayat yang keempat dan yang kelima. 来，我们用中文来读。还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你悔改呢？你竟忍着你刚硬不悔改的心，为自己积留愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到。 Saudara-saudari, penghakiman Allah tidak terlepas dari kasih-Nya karena semuanya itu dilakukan agar menuntun kita kepada pertobatan. 各位弟兄姊妹们，上帝的这个审判呢，实在是他不会离弃他的这个爱， 甚至要令我们悔改。 Suatu perkataan yang sering saya dengar yaitu Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. 有一句话我也时常听到的，就是说，上帝这个恨这个罪，但是爱这个罪人。 Istilah membenci dosa dan mengasihi orang berdosa ini kita perlu renungkan sekali lagi saudara-saudari. 对于这一句话呢，上帝恨罪以及爱这个罪人呢，我们要好好地再一次的反复思想。 Karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah membenci para pendosa, murkanya terhadap para pendusta dan sebagainya. 因为呢，在这个圣经里面呢，上帝对那些犯罪的呢、愤怒的呢，以及说谎的呢，上帝非常的憎恨。 Seperti contohnya di dalam Roma 1 ayat 18 saya bacakan. 就好像在罗马书第1章第18节这样说。 Sebab muka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dan juga Tuhan membenci orang yang berdosa. Kalau kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 36. 我们可以从这个约翰福音第3章36节，上帝实在是恨这个罪。 Allah bukan saja membenci dosa, tetapi Allah juga membenci orang yang berdosa. 上帝不单恨罪，他也恨那个犯罪的人。 Tetapi kebencian Allah terhadap dosa tidak bisa disamakan seperti kita membenci seseorang. 但是呢，我们要晓得，上帝的这个愤怒呢，对于这个罪人呢，不像我们这个愤怒一样相提并论。 Karena kebencian Tuhan didasari keadilannya yang terpancar dalam kemurahan Dia. 因为呢，上帝的愤怒，凭着他的公义，显出他的这个怜悯来。 Saudara-saudari, saya selalu bersyukur kalau saya adalah seorang ayah hari ini. 各位，我非常的感谢主，我今天可以成为一个父亲。 Dan saya juga akhirnya merasakan bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah. 让我自己也感受到，为人之父是一件很困难的事。 Saya mempunyai seorang anak. 我有一个孩子， Dia pintar dan juga menggemaskan. 他非常的这个可爱、聪明， Saya begitu mengasihi dia. 我非常的爱他。 Suatu hari dia mainin makanan dia gitu ya. 有一天他玩他所吃的这个东西， Makanan yang kami berikan dijadikan mainan, lalu sekali-sekali makanan kami diambil juga. 我们所给他的这个吃的这个东西呢，他拿来玩，甚至要
玩我们的这个所吃的这个东西。 Ketika dia mau memainkan makanan dia dan juga mengambil makanan kami, saya sering ajakan dia besa ya. No, 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 aku bilang. 当他玩他的这个吃的东西，跟要玩我们所吃的东西的时候，我时常提醒他不可以，不可以。 Ya, saya kesal dan saya tidak mau anak saya makan makanan saya karena makanan saya itu mengandung sesuatu yang pedas gitu ya, sambal. 我心里面不希望让我的儿子拿我的这个饮食，因为我的饮食是给大人的。 Tapi dia memaksa mau ambil mencicipi makanan yang kami makan. 然后他勉强要吃我们所吃的。 Akhirnya dengan rasa kesal saya membiarkan dia mencicipi rasa pedas makanan saya. 因此呢，我有一次我就让他来试试我的这个饮食。 Akhirnya dia kapok dan tahu makanan yang pedas. Dia katakan, pedas, pedas katanya gitu. 后来他才感觉到，哇，原来这个大人的这个饮食呢是这么辣的，他就不再敢。 Semenjak itu dia tidak lagi bermain dengan makanannya. 从此以后，他不再玩他的这个饮食了。 Apalagi mengambil makanan orang tuanya. 特别是要拿他的这个父母亲的这个饮食。 Saudara-saudari, bukankah kita terkadang seperti anak yang susah diatur itu? 各位，我们就时常好像这位很难听话的这个孩子。 Karena sifat dosa itu memberontak melawan Tuhan. 因为呢，因为小孩子呢时常会反抗。 Sekalipun sudah diberitahu dan sudah diperingatkan. 虽然我们一而再再而三的告诉他， Terkadang kita seperti anak kecil itu, kita masih seperti anak kecil itu kita melawan Tuhan. 我们就好像这个小孩一样，时常敌对这个上帝。 Di bagian ini Paulus mengatakan kepada kita kalau kita memiliki Allah yang adil dan penuh kemurahan. 从这里呢，保罗告诉我们，上帝是蛮有怜悯以及有这个公义的。 Yang di dalam keadilan dan kemurahannya dia berinisiatif memberikan jalan keluar melalui salib dan pertobatan. 透过他的这个公义与怜悯呢，他主动了给了我们一条出路，那就是在十字架上的这个悔改。 Terkadang kalau kita dihukum oleh Tuhan, 当我们被上帝审判的时候， kita harus melihat hukuman itu juga dengan kacamata kasihnya Tuhan. 我们必须用这个用一个不同的这个角度呢来看上帝的这个爱。 Saya mengutip dua ayat Alkitab yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 19. 我在这里用了这个2节的经文， Wahyu 3:19 dan juga Ibrani 12 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lalu Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 我们可以看启示录第3章第19节这样说：凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。另外一节是在希伯来书 Ibrani 12希 ayat 伯来 6. 书12章第6节。因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所受纳的儿子。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 各位主内弟兄姊妹们， kalau kita ditegur dan diajar oleh Tuhan 若是我们被上帝所提醒、所责备， melalui setiap pengalaman yang belakangan ini kita alami, 透过每一件事情所发生在我们的生活里头， itu karena Allah mengasihi kita. 是因为上帝爱我们。 Allah tidak mau kita terus jatuh di dalam dosa. 上帝不要我们一直在这个罪恶里面。 Saudara-saudari, ingatlah bahwa Allah penuh kasih. 各位，我们要牢牢记住，上帝是爱。 Bapa di surga juga adil kepada setiap kita. 我们在天上的父对我们也是非常公义的。 Ia tidak pernah membiarkan setiap kesalahan yang kita simpan itu dinyatakan dan juga dia tegur karena dia sayang kepada
kepada setiap kita. 他从来不会让我们所隐藏做的那一些的罪，他没有责备，没有提醒，这是因为他爱我们。 Saya mengutip suatu perkataan seorang tokoh terkenal bernama Dietrich Bonhoeffer. 我用这一句话，有一个很著名的这个人物，他 Dia 名叫 Dia memperkenalkan konsep tentang cheap grace atau anugerah yang murahan. 他有一个观点，就是无价的这个恩典。 Dia mengatakan demikian. 他这样的说。 Cheap grace is preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ. Maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen sedang menghayati dan menjalani cheap grace, yaitu kekristenan yang tanpa menjadi murid. 各位，这一句话告诉了我们，我们成为一个基督徒。 我们是不是能够我们是否可以去进行无价的这个恩典呢？就是不必做门徒的基督徒。Cheap grace itu anugerah kemurahan itu adalah kekristenan tanpa pelayanan. 就是不必侍奉的这个基督徒。Kekristenan tanpa pengorbanan. 不付代价的这个基督徒。 Kekristenan yang tanpa salib Kristus. 没有十字架的这个基督徒。 Bahkan parahnya kekristenan tanpa Yesus Kristus. 更惨的一件就是没有基督的这个基督耶稣的基督徒。 Saudari, itu adalah anugerah yang murahan. 各位，这就是叫做这个无价的这个恩典。 Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan agar hidup lebih mengandalkan Tuhan. 当然，借着今天晚上的这个信息，能够带给我们大家，使我们在生活里头更依靠我们的上帝， Tidak meragukan kasih juga keadilan Tuhan. 且没有心怀恶意对他的这个公义以及他的爱。 Bapak Ibu, jangan lagi hidup sembarangan. 各位，我们不要放荡随意， Tetapi hiduplah dengan bertanggung jawab dalam terang firman Tuhan. 总要明白上帝的话，并要有责任。 Amin. 阿门。 Mari kita menutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. 我们来做一个结束的祷告。亲爱的天父，亲爱的主，是的，你是满有怜悯，也充满慈爱的。神啊，多少的时候我们却不明白，然而我们所做的这一切，神啊，都已经违背了你。因为主，我们时常有用错的这个思想，认为上帝必然会了解我们所做的这一切。但是天父上帝啊，你并不是这样要我们如此行。但是主啊，你不断地要我们怎么样，在主你自己的怜悯、你的爱，甚至你的公义里面，如何活在我们的这个生活里头，让人家看见耶稣基督活在我们的身上。主啊，求你再一次的怜悯我们。我们恭敬把这个以下的时间全然仰望交托，奉靠耶稣基督得胜的名祷告，阿门。 Amin. 谢谢。谢谢。 Firman Tuhan yang menguatkan setiap kita dan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Tentunya kita akan ikut Tuhan Yesus selalu dan kita tidak lupa akan segala pertolongan Dia dan juga kasih-Nya. Sebelum kita mengangkat setiap pokok doa yang ada, mari kita naikkan pujian yang kedua. Kau tak kulupakan, kita naikkan pujian yang pertama dan kedua dalam bahasa Mandarin, lalu pujian dalam bait yang ketiga dalam bahasa Indonesia. 的应许，我永不忘记你。谁能够拦住夺取我灵魂？谁在永谷中患难黑夜阵阵，就在上空照耀，永永恒亮着。我永不忘记你，或离弃你，我紧锁带领你，我膀庇护庇你，我永不忘。
是你的救主，安慰照顾你。心靠着应许，我永不忘记你。愿意欢乐爱心，一颗心相见。虽身金色或进了二中班，我必将在天家用海被纪念。我永不忘记你，我理记你，我亲手带领你，我帮庇护庇你。我永不忘记你，我理记你，我是你的救主，安慰照顾你。Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, saya undang untuk setiap kita sama-sama berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan juga di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama angkat suara kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala pertolongan-Mu, atas segala penyertaan dan pemeliharaanmu Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami dalam kondisi apapun pada malam hari ini ya Tuhan, yang sedang bergumul, yang sedang menantikan doa, jawaban doa daripada-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya terus Tuhan dan melihat segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Terutama Tuhan di dalam setiap usaha kami, di dalam pekerjaan kami, ataupun di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu, menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk dunia kita tempat tinggal. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan solusi terbaik atas peperangan yang terjadi di Ukraina dan kiranya masyarakat di sana mendapatkan tempat pengungsian yang aman. Berdoa agar kondisi semuanya bisa jalan dengan damai dan peperangan ini juga bisa selesai. Kita angkat suara, kita berdoa untuk kondisi dunia kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan dunia di mana sedang bergejolak ya Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan, berikan hikmat untuk para pemimpin, agar bisa jalan damai untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara politik yang ada. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk warga Ukraina di sana yang mengalami dan terdampak secara langsung atas peperangan ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan, mereka yang juga menderita ya Tuhan akibat peperangan ini, kiranya Tuhan menolong mereka ya Tuhan, memberikan tempat yang aman untuk mereka bisa mengungsi dan juga bantuan bisa menolong masyarakat Ukraina di sana. Tuhan Yesus, di tengah kondisi ini kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang ikut campur dan Tuhan yang juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah politik di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia. Ya, kita doakan negara kita Indonesia dalam penanganan pemerintah yang terus fokus dan konsisten untuk membawa bangsa keluar dari krisis akibat pandemi daripada COVID-19. Ya, kita berdoa juga untuk kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, kondisi politik di Indonesia, serta keamanan nasional. Ya, mari kita berdoa untuk dua pokok doa untuk Indonesia. Kita angkat suara sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga mendoakan negeri kami Indonesia.
kiranya Tuhan menolong pemerintah dalam tetap fokus dan konsisten dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Memang kondisi hal ini sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kiranya juga Tuhan terus menolong para tenaga kesehatan, para pengambil kebijakan, agar kami bisa melewati fase krisis akibat pandemi ini dengan baik ya Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Berkati negara kami ya Tuhan, dalam kondisi ekonomi, politik, dan keamanan nasional, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah, bagi para aparat keamanan, bagi setiap warga Indonesia, agar tercipta kondisi yang baik, kondisi yang membangun di tengah kondisi yang stabilitas politik yang carut marut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga berkarya dan Tuhan juga menolong negara kami lepas daripada krisis pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita akan sekali sama-sama kembali berdoa. Kita satukan hati kita mendoakan untuk konta pengembangan kita. Ya, kita doakan untuk konvensi tahunan yang kelima pada tahun ini. Berdoa untuk semua panitia konta dalam segala persiapannya, agar persiapannya bisa berjalan dengan baik. Secara khusus berdoa untuk si acara dan daripada kota pengembangan, supaya Tuhan berikan hikmat untuk menyusun acara konta kelima ini agar berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, berdoa untuk konta GMI wilayah yang kedua tanggal 16 sampai 19 Juni 2022. Lalu konta GMI wilayah yang pertama tanggal 23 sampai 26 Juni 2022. Sedangkan konta kita GMI konta pengembangan pada tanggal 30 Juni sampai 3 Juli 2022. Dan kiranya setiap konta yang ada agar dapat berjalan dengan baik. Doakan juga untuk para bisop agar diberikan kesehatan dalam nanti memimpin konta. Mari kita sama-sama angkat suara, kita berdoa untuk kota pengembangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, berkat anugerah dan belas kasihan Tuhan, kami bisa membuka GMI Kota Pengembangan. Gereja GMI bisa berkembang sedemikian rupa karena pertolongan dan juga anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, berikanlah kami semua yang melayani di GMI wilayah 1, wilayah 2, dan GMI Kota Pengembangan, hati seperti Yesus melayani, hati sebagai hamba. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan panitia konta, dan segala persiapan itu bisa berjalan dengan baik, secara khusus untuk si acara yang menyusun kegiatan konvensi tahunan ini, bisa juga dipersiapkan dengan baik. Berikan kesehatan untuk setiap panitia, dan juga para peserta, para pendeta, dan para warga ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk acara konta di wilayah 2 pada tanggal 16 sampai 19 Juni 2022, yang wilayah 1 tanggal 23 sampai 26 Juni 2022, dan kami di Kota Pengembangan tanggal 30 Juni sampai tanggal 3 Juli 2022. Akhirnya rangkaian konvensi tahunan setiap wilayah bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Keputusan yang seturut daripada kehendak-Mu ya Bapa. Berikan juga kesehatan untuk para bisop agar mereka bisa sehat dan juga bisa memimpin jalannya konvensi tahunan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita tidak lupa mendoakan gereja kita GMI Gratia secara khusus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdoa untuk persiapan dan kesehatan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan sepanjang minggu ini. Ya, kita doakan untuk pekhotbah, penerjemah, pemusik, liturgis, dan setiap pelayan-pelayan yang ada, yang multimedia, sound system, semuanya bisa dipakai Tuhan untuk penjangkauan jiwa. Lalu berdoa upaya gereja untuk terus meningkatkan kualitas ibadah secara online dan pelayanan-pelayanan lainnya, kiranya diberikan hikmat dan juga kebijaksanaan di dalam melakukan pelayanan. Mari kita sama-sama angkat suara, kita berdoa untuk gereja GMI Gratia. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan,
kalau kami bisa berbagian dan juga menikmati ibadah setiap minggunya. Tuhan, kiranya Kau memberkati persiapan, kesehatan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada minggu ini ya Tuhan. Berdoa untuk para hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berdoa juga untuk para penerjemah, liturgis, pemusik, dan juga para tim daripada multimedia IT ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kasih karunia-Mu, agar mereka terus bisa melayani dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, mengikuti ibadah. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa agar kualitas ibadah online kami semakin membaik, dan juga kondisi pelayanan yang ada bisa terus terjangkau ya Tuhan, dengan situasi dunia sekarang yang terus berubah dan semakin canggih ya Tuhan. Berikan hikmat dan juga kebijaksanaan bagi setiap kami yang mempersiapkan ibadah dan pelayanan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti ibadah dan juga setiap orang yang melayani Engkau ya Tuhan. Walaupun kami dalam hati juga Tuhan rindu untuk bisa beribadah secara onsite dalam waktu ke depan, kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan agar kami juga bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Pokok doa kita akan doa syafaat untuk Jemaat Galatia. Doakan agar kesatuan hati jemaat itu tetap memiliki kerinduan, memiliki ketekunan, dan kesetiaan terus mencari Tuhan. Lalu doakan agar Tuhan menguatkan dan juga Tuhan menopang kehidupan jemaat supaya tetap sehat, tetap sukacita, semangat, serta bertambah teguh imannya, dan hatinya terus berlimpah dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama angkat suara sekali lagi. Kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berdoa juga untuk kondisi jemaat Galatia ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan, agar kami memiliki kesatuan hati dan terus memiliki kerinduan di dalam beribadah padamu untuk mengikuti Engkau. Memiliki ketekunan dan juga kesetiaan terus mencari Engkau ya Tuhan. Mencari kehendak-Mu dalam kehidupan setiap jemaat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, tidak lupa meminta pertolongan Tuhan selalu, agar Tuhan menguatkan dan menopang kehidupan jemaat. Yang mana kami juga mungkin tidak bisa tahu satu persatu setiap kondisi mereka. Tetapi Engkau Tuhan mengetahui dan juga menolong setiap hari jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap dalam kondisi yang sehat, sukacita, semangat, serta bertambah teguh imannya, dan hatinya terus berlimpah dengan syukur. Kalaupun Tuhan jemaat kami dalam kondisi yang sakit, lemah tubuh, akhirnya sukacita dan damai sejahtera tidak meninggalkan mereka ya Tuhan, dan mereka terus bisa memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Terlebih dapat bersyukur dalam kondisi yang sedang dihadapi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, saya memberikan waktu untuk setiap kita. Mungkin ada beberapa doa yang tidak bisa diungkapkan, disampaikan kepada orang lain, hanya kita yang mengetahuinya. Maka kita bisa berdoa secara pribadi karena Tuhan ada Allah yang mendengarkan kita. Mari kita berdoa secara pribadi, saya berikan waktu untuk kita sekalian. Tuhan, terima kasih untuk setiap rangkaian doa yang ada, yang kami naikkan secara syafaat ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kami, menjawab setiap kebutuhan dan kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kami tidak mau meninggalkan hidup kami jauh daripada Engkau ya Bapa. Nah kiranya Tuhan saja yang terus melawat kami ya Bapa. Gereja-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian doa malam pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan
menaikkan doa Bapa kami，我们一起念主祷文，结束我们的文大会。主祷文，我们在天上的父，愿我们尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Saya serahkan pendeta untuk memberikan doa berkat. 我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。